Tigaran oras din niya. Hi guys. We're on the way again. Ayan. We're climbing. Ay, kabayo ka, we're climbing up. Hindi na po. Natatampal ko eh. Ay, di ka. Ang tapa ko na iraman ay. Agad-agad pinandalaray ari may. Ah, Grabe, ilan lang yung nag-hike dito. Dapat pala nauna ako. lang po. Oh, oh, ikapasa-pasa. Oh, dadi. Lagi na lang. Pulaga! Dapat nakasalamin ka dito. Ate Alor, magsalamin kayo. Kasi maano yung mata nyo. Ang pili, may mata. Kami kasalamin. Ano na, turay di ka, may turok. Patayay kiyo. Matigas. Naturok ka, wak. Alas, sarami di ka, yun eh. Dami turobo sa mo. Okay, dapat ang sapatos dito yung may spike. Hindi mo kailangan mag-stick dito. Andin karga na lang din pag. Ay, natira ka mo. Wala, aray. Ano, turukat mo. Let's go, guys. We're going up. Ito. Ay, kapal natin. Ay. Grabe. Masukal. Maganda pag may drone. Yung habang umaakyat tayo. Yan ang tatawag na no matter what happened. No matter what happened, the journey still goes. Must go on. Must go on. Yeah. Let's go. May bayot mo eh. Nakala. May? Alay! Ay! Okay kilabat? Amay? Pasur lah. Ang bali-bali. Bingo. Oh. Okay. Ganda oh. Hello. Still can see you. Alon, alam lah. Akasutan. Akasi. Agak mabig yun! Pero mo ah.